بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم، صباح الخير عليكم تلاميذي الأعزاء، ومرحبا بكم أخواتي الأمهات في فيديو جديد. اليوم بإذن الله راح نكملوا دروس السنة الخامسة ابتدائي لغة فرنسية، الكتاب المدرسي. راح وصلنا لاباج 38 اللي هي عبارة عن نص ولا دراسة نص. اعذروني على صوتي، راني مريضه، لا غريب ما بغاتش تخليني عام السنه خلاص، من كورونا لا غريب والله ما بغات تخليني. طهور ان شاء الله، وان شاء الله ربي يشفينا ويشفي المؤمنين كل. المهم اعذروني على التاخر لاني والله مريضه، والله ما بغات تخطيني لا غريب. المهم نبداو على بركه الله. وصلنا لاباج 38، راح نقراو لو تكست مع بعض كيما مالفين، نشرحوه ونجاوبوه ونبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا جو لي اي جو كومبرون، يعني اقرأ وافهم. او موزي دي زانيمو، في متحف الحيوانات. او موزي دي زانيمو، هذا هو لو تيتر اللي هو العنوان. نقراو بسم الله. حورس s'ennuie tout seul à la maison. Et si t'es allé au musée? D'un bon, il est dehors. نقراوهم نقراو بالترجمة. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment, le musée. Derrière ses portes sont rassemblés les animaux, du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit: c'est interdit aux chiens. Horace rentre à la maison. Il fouille les armoires. Il essaie des costumes de Matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges le long des couloirs. L'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables et Horace frissonne. نعاودو نقراو التكست مع الشرح. Horace, c'est un nom تاع un petit chien. Horace هذا هو اللي راهم نعطوه لنا في لا فوتو، c'est un petit chien اسمه Horace. s'ennuie tout seul à la maison، سما قلق وحده في المنزل. إيسي تيلالي أو موزي، قال في قلبو لو كان نروح للمتحف. المتحف هو الموزي. دامبون إل إي دور، قالك خطوة كي شغل تنجزة ولا برا. لو بيتي شيان أريف ديفون ان بو باتيمون، قالك الكلب الصغير وصل أمام مبنى جميل. Le musée، هذا المبنى هو المتحف. Derrière ses portes sont rassemblés les animaux. قالك كي شغل وراء أبوابه، يعني الداخل. Derrière ses portes ما خلف أبوابه، يقصد بها داخل المتحف. sont rassemblés les animaux، جمعوا فيه الحيوانات. Du plus grand au plus petit، من الكبير للصغير. Mais le gardien lui dit: c'est interdit aux chiens. بصح لقى الحارس امام في الباتيمون هذاك في الموزي، قال له ممنوع على الكلاب انهم يدخلوا. c'est interdit aux chiens، سما ممنوع على الكلاب انهم يدخلوا. حراس rentre à la maison، قالك سما لو بتي شيان حراس رجع لدارو لا ميزون. il fouille les armoires، يفتش في الخزاين في الخزانات. il essaye des costumes، قال قعد يجرب في لي كوستيم. جرب الكوستيم تاع ماتيلو وزورو اباش، هذو شخصيات كرتونيه ولا سينمائيه، ولا جرب لي كوستيم تاعهم. فينالمون اخيرا il choisit les vêtements de son maître، قالك واخيرا اختار الكوستيم ولا البدله تاع المربي تاعو. son maître هو المربي تاعو، المالك تاعو. سي لو ميور كاموفلاج، سما قالك هذه احسن كاموفلاج، يعني التخفي الرائع. بهاللا فاصون تخفى بطريقه جيده. سات فواسي، بعد ما لبس لو كوستيم دو سون ماتر، بعد ما لبس البدله تاع المعلم تاعو تاع المربي تاعو، كي شغل تنكر قدر يدخل للمتحف. قالك سات فواسي، في هذه المره، حورس اونتر او موزي، سما كي شغل هذاك الغارديان ما عرفوش باللي انشيا، خلاه يدخل للمتحف.
émerveillé قالك مدهش. il découvre ولا ندهش émerveillé ندهش. il découvre des animaux اكتشف حيوانات étranges غريبة le long des couloirs سما على طول الرواق. l'ours الدب العيان الضبع sont alignés سما مرصوصين في خط مستقيم aligné. l'antilope هو الظبي هو نوع من انواع الغزلان البريه الظبي ادي كورن عندها قرون. ليبو البومه بوينت سون باك تمضي في ماضي الباك تاعها اسمها المنقار تاعها. ils ont l'air redoutable سما يبانوا يخوفوا يبانوا يخلعوا. اورس فريسون اورس خلع وبدا يرتجف. فريسون معناتها يرتجف. هذا هو النص تاعنا قريناه ترجمناه ودركا نجاوبوا على لي كيستيون اللي مدوهم لنا. قالك écrit vrai او فو sur ton ardoise. هنا تقراه لهم لا ميتريس وكي يسمعوا يقراو هي تبوزي لي كيستيون وهما يجاوبوا. وقال لك كوريج سو كي فو وكي تلقى حاجه فوس صححها. Horace est un petit chien. Vrai ou la faux? Vrai. Horace va au marché. Non, هنا faux. Horace va au musée. ومن بعد ce n'est pas interdit aux chiens. Faux parce que قالو c'est interdit aux chiens. ومن بعد ce sont des animaux étranges. Vrai. هاو قال il découvre des animaux étranges. سما هنا vrai. هنا faux. هنا ce n'est pas interdit aux chiens. Faux parce que c'est interdit aux chiens. هنا عطاونا لا فراز نيجاتيف قالوا لنا ce n'est pas. بصح هو واش عطاونا واش عفوا نمسح برك الكاميرا. بصح هما واش قالوا لنا واش قالوا لو غارديان قالوا سي انتردي او شيان. سما لا ريبونس هنا الي فوس. ومن بعد قالوا ce sont des animaux étranges. oui vrai. او هنا il découvre des animaux étranges. سما هنا vrai وهنا les animaux ont l'air gentils. faux parce que les animaux عندهم ils ont l'air redoutables يخلعوا. نروحوا لا كيستيون من بعد نديروا لا كوريكسيون اكريت. ومن بعد قال لك غولي لو تكست سما عاود اقرا لي تكست بوي ريبون. ومن بعد اجيب. قال لك كال كوستيم اسي اورس واش من دي كوستيم جربهم حورس كي راح للخزانه وقعد يفتش فيها. قلنا il essaye les costumes واش قال لك il essaye des costumes de Matelot, Zorro et Apache. ومن بعد قال لك pourquoi Horace a-t-il choisi les costumes de son maître. علاه خير اورس اللبسه تاع السيد تاعو وعجباتو. قال لنا هنا في لو تكست il choisit les vêtements de son maître. وين رانا c'est le meilleur camouflage parce que c'est le meilleur camouflage لانهم كانوا هما الطريقه الجميله في الرائعه للتخفي. سما هي الطريقه اللي عجباتو كي يتخفى ولا كي يديغيزا ولا يتدرج. ومن بعد قالك que s'est-il passé cette fois-ci. ماذا حدث هذه المره. سما بعد ما لبس الكوستيم تاع سون ماتر واش صرا. قالك cette fois-ci حورس entre au musée. سما ما عرفوش لو غارديان وحسبوا وما حسبوش ان شيان حسبوا ان اتر هيومان ولا النوم خلاه يدخل. cette fois-ci حورس entre au musée. هذه لا ريبونس نيميرو سي في الكاتريام كيستيون. نروحوا لا سانكيام كيستيون. قالك avec ta ou la ton camarade trouve les mots du texte qui correspond aux images. هنا عطاونا 4 images ولا 4 images تاع دي زانيمو مسميينهم لنا في لو تكست. نروحوا نسميوهم. عندنا لا فوتو الاولى تاع من تاع لورس الدب. لا فوتو الثانيه تاع لاين الضبع. لا فوتو الثالثه تاع لونتيلوب اللي هو الظبي نوع من الغزلان. ولا كاتريام فوتو تاع ليبو اللي هي البومه نكتبوهم تحت بعضهم. ومن بعد قال لك بوركوا حورس فريسونتيل. على حورس قاعد يرتجف parce qu'ils ont l'air redoutables parce que les animaux اللي شافهم عندهم les animaux ont l'air redoutables يخوفوا. على هذاك حورس قاعد il frissonne يعني يرتجف. ومن بعد قالنا في السؤال الاخير et toi
frissons-tu devant ces animaux نقولوا له انا pour moi نقول لهم وي انا قادر يخوفوني لي زانيمو هذو كيعودوا محنطين وقاعدين في المتحف. quel est ton animal préféré dans ce musée. l'animal préféré pour moi مثلا انا لو كان يخيروني نخير لونتيلوب باسكو ظريف وما يخلعش. الدب والورس والبومه وهذه الحوايج اللورس واللعيان والبومه وهذه الحوايج هذو كل حوايج يخلعوا يبان في الجروب هذا كل نبريفيري مثلا لونتيلوب لانه كي الغزاله ظريف وعشبي وما تخافش ياكلك. المهم كل مخلوقات ربي سبحان ربي اللي خلقه وفرق. هذا هو الدرس تاع اليوم. دركا الاجابات راح نمدهم لكم مكتوبين هنايا اللي بغى يدير لهم كارتور ديكران نعاود نقرا لكم. قالك اكري فري او فو. وعندك حوراس ايتان بوتي شيان قلنا فري ما نصحوهاش. حوراس فا او مارشي قلنا فو. حوراس فا او موزي. ومن بعد ce n'est pas interdit aux chiens لقيناها باللي faux. la réponse elle est fausse parce que le gardien واش قال له c'est interdit aux chiens سما هذه la correction. ومن بعد قالك ce sont des animaux étranges vrai parce que قلنا ils découvrent des animaux étranges. ومن بعد عندنا les animaux ont l'air gentil faux parce que le texte كتبنا les animaux ont l'air redoutables ولا ils ont l'air redoutables يعني يخلعوا. ومن بعد درنا لا بروميير ريبونس اللي هي باغ فري ولا فو. ولا دوزيام نيميرو 3 كوريجينا الحاجه اللي غلطه كتبنا لي بون ريبونس تاعها. ومن بعد قال لك كاتريامون قالك ريلي لو تكست بوي ريبون. قالك اوريس ايساي لي كوستيم دو ماتيلو زورو اباش اي 200 متر. هادو هما اللي قيسهم. قيس تاع ماتيلو تاع زورو تاع اباش وتاع لو متر تاعو 100 متر. فينالمون خير 200 متر. خير تاع المعلم تاعو ولا المربي نتاعو. سنا هكا تبان لي كانت تتحرك. ومن بعد قالوا لنا pourquoi Horace a-t-il choisi les costumes de 100 mètres. من بعد Horace ولا il choisit les costumes de 100 mètres parce que c'est le meilleur camouflage. car c'est le meilleur camouflage. كي نلقاو pourquoi toujours نقولوا السبب. pourquoi نقولوا لماذا نقولوا لأن parce que ولا car هما لأن. il choisit le costume de 100 mètres parce que c'est le meilleur camouflage. هو التخفي الأجمل ولا الرائع. ومن بعد qu'est-ce qu'il passait cette fois que s'est-il passé cette fois-ci. cette fois-ci Horace entre au musée. cette fois-ci Horace entre au musée. عطاونا نسميو لي زانيمو نكتبوا تحت الصور قلنا هما l'ours لاين لونتيلوب اي لو ايبو اللي هو الدب الضبع الظبي اي والبومه. هنا لي دو ريبونس مثلا موا اوسي جو فريسون ديفون سي زانيمو حتى انا قادر نرتجف قدام الحيوانات هذو ونبريفيري منهم لونتيلوب باسكو حيوان عشبي وظريف وما فيه حتى دونجي. هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا رب العالمين نكونوا فدناكم بمعلومات بسيطه. ان شاء الله تستفادوا. ان شاء الله طريقه تقديمي للدروس تكون تعجبكم. ونعتذر على صوتي لاني قلت لكم راني مع لا غريب ما بغاتش تخطيني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. اللي وصل معايا لهالقدر من الفيديو يا ريت الجيم والبارطاج والتعليق الرائع اللي يرفع في المعنويات. نتلاقاكم في فيديو قادم مع درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.